मैं बारिश में पूरा भीग गया हूँ गाइस और ये लोग छतरी में खड़ी हुई इसको तो देखो तो सिर फटेगा मेरा अच्छी वीडियो করতে জানি না আদৌ ভিডিও করা। वेलकम टू आवर चैलेंज जे विद बी আমি হচ্ছি জুন্নু আর मैं हूँ বুজ্জু। আবার নিয়ে চলে এলাম আমাদের নতুন একটা ব্লগ। এতদিন ব্লগ আসেনি কারণ এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। যখনই ঠিক করছি ভিডিও করতে বেরোবো এত বৃষ্টি যে আমরা বেরোতে পারছি না। আজকেও ওয়েদারটা প্রচণ্ড খারাপ, প্রচণ্ড মেঘ ডাকছে, মেঘলা ওয়েদার, তাও প্রচুর রিস্ক নিয়ে বেরিয়েছি। আমি হচ্ছে বুজ্জুর বাড়িতে, ও গেছে নিজের বাড়িতে জলের বোতল নিয়ে আসতে। চলে এসেছে জলের বোতল নিয়ে। আমি এখন একটা গাছের তলায় বসে রয়েছি। এখন যাব চুচড়ো ফার্মে। এসে গেছে। পেছনের অবস্থা প্রচুর খারাপ, গাছটা ভালো, গাছের তলাটা কী করবে। চলো চলো রাখ, চলো। আমরা ছাতা নিয়ে স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছি ভিডিও করতে। জানি না আদৌ ভিডিও করা হবে কিনা এই বৃষ্টিতে। কারণে কি হয়েছে না বলো, কি বলো, পাগলা হয়ে যাবে। আরে এই বাজে বাজে ওয়েদারের কারণে সর্দি কাশি জ্বর হয়ে যায়, তার জন্য আরো ভিডিও আসে না। और देखो मेरे को गमछा पहन के मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देखो दिखाओ मेरे को, दिखाओ गमछा पहन के। इसको देखो छाता नहीं। আর বৃষ্টিতে চুলের অবস্থা, কিছুদিন পর তো আপনারা দেখুন আমি টাকলা হয়ে গেছি। ওটা তাড়াতাড়ি আসছে যেটা আমি টাকলা হয়ে যাব পুরো। अभी अभी जा रहे एक दोस्त के घर, बोल दो। हाँ अभी जा रहे एक दोस्त के घर, उधर जाके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी भी बारिश बंद नहीं हुआ है और हम लोग मिल लिए हैं। ये एक मैडम, ये एक, और उसको तो देखो तो सिर फटेगा मेरा। और बारिश में हम लोग एक रास्ते में खड़े हुए हैं। क्या किया जाएगा कुछ समझ में आ ही नहीं रहा मेरे को। कैसे वीडियो होगा यार, बोलो कुछ, कैसे होगा वीडियो? सब होगा, हो जाएगा, वही है, हो जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। हो रहा है बस शूट। बारिश में भी देखो आप लोग ये वीडियो बना रहा है। এটা হচ্ছে চুচড়ো ফার্ম, যেখানে অবশেষে এসেছি। এরা ভিডিও সিলেক্ট করছে কি ভিডিও করবে না করবে, আর আমি এখানে বৃষ্টিতে ভিজছি। বুজ্জু আবার ড্রেস চেঞ্জ করে ভিডিও করার ট্রাই করছে। এই ওয়েদারে তো ভালোভাবে ভিডিও আসছে না, ভিডিও ভালো হচ্ছে না। ভিডিও শুরু করার ফার্স্টে ভেবেছিলাম আজকে যেইভাবে হোক ভিডিও করেই ছাড়বো, কিন্তু এখন যা মনে হচ্ছে এই ভিডিও তো হবেই না, ফালতু ফালতু আমরা ভিজে নিজেদের শরীরটাই খারাপ করবো। मैं बारिश में पूरा भीग गया हूँ गाइस और ये लोग छतरी में खड़ी हुई है और हम लोग घर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर और मुझे काम पे भी जाना है। कितने बजे? 5 बजे, 5 नहीं 4:30 बजे मुझे काम पे पहुँच जाना है। वीडियो तो हुआ नहीं गाइस, तो हम लोग आ गए हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए। और इसको देखो रेनकोट जादू। तो हम लोग यहाँ पर मोमोज खाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा बारिश हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा। ये कैसे लड़की अकेले अकेले खा रही है? मोमो खाना हो गया, वो लोग चली गई और इसका अभी तक सूप पीना नहीं हुआ। ये अभी भी गाड़ी में बैठ के सूप पी रही है। এত ভিজেছে, এই স্যুপটা প্রচুর দরকার যদি সর্দি কাশির থেকে বাঁচতে চাও তো। ভিডিওটাকে আর না লম্বা করে এখানেই শেষ করছি। প্রচুর বড় ভিডিও হয়ে গেছে আজকে এমনি অলরেডি। আমি এখনই বাড়ি চলে যাব অটো করে, টোটো করে, যাই হোক কিছু করে, আর এই কাজে চলে যাবে। তো আমাদের ভিডিও অবশ্যই আজকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর একটুখানি मोटिवेशनের জন্য कमेंट করে दियो। ओके ठीक है गाइस, तो रखते हैं अभी के लिए, इसको टोटो में बिठा दे। बाय बाय।